Inafo nyafo nyana tugamna angado maolele ale kenesoro ale joye Mahamoud Touré. Mahamoud Touré ale président de la jeunesse et parti konna la on parti mima ko Senid. Mahmoud insoroba. Resira. Somo obedi. Torosteni. Ibisimla et le nouveau matin plateau kan. Saha. Mi fait ka renouveau matin folike ka lase alla jel jekulu bela jerelima. Ka folike ka bla Senid tonde bela jereli fen fen nyebana ka folike maliden bela jereli ka fo onu sogoma. D'accord. Bela jele folimne. La jaboro ama yilola ka fo femi ani Mahamoud Touré anamna jega masalake uka parti nyema Senid nyema ni oye muntakatali anya ka fo abora ka jabilike anga président de la république o takalen sebu oye kuma do fo ale bora ka jabilike ko Mahamoud yerebe anamna jega baroke Mahamoud ngayan o che amidum ne go bi aka parti yere abetuko di Senid. OK. Eni che ka nyingalla yani nga ndado anga parti la halala mi fe ka folike farafina dembela jereli ambe ba kalama ka fo sini oye farafina ka date anniversaire na be fama ko san elema feti donc o gumu kono na mbi fe ka farafina befu o temene ko fe ka ira fana ka fo senidi yere ali fana bangena farafina bangedon do fait parce que bangena en 1991 le 25 mai donc ale fana ka feti aka san elema ni soja donc o fana ye sini donc me fait ka folike ka nyeshi Senid che muso demsani makoroba bema mama yi sendo parti mbarala anga parti comme ya fo chukomina Senid faso iri waton bi anga parti a koloka green a koloka kene parce que ni ya jate mine parti politique la bi anga parti bi joro duruna de fa ni député ou jate mine ni conseil municipal jate mine donc o va ira ka fo parti kolo green do parti mi jamana kono ni a kabita fo keme ani bi woro ni kola donc bi parti ka kene parti bi akabara ula anyere bora dugu la sisa nanda serama se ka o détail dima mais bi kon alhamdulillah parti ka kene. D'accord. Anya ka fo aka parti nyamani o muntakatali abora gouvernement na elma mogo be se ka moni reteni muntakatali ay bara mun ke ka to gouvernement na abolen ko fami se ka moni reteni ka fo kay ninke. Ni question nyana mabayi parce que ni ya jate mine anga jamana ina mogo be do gouvernement na mogo be bo mais mogo ta don min kera min make min maseka ke ani min mumbangono ka ke na make mais muntakatal aller donner gouvernement la aye ministre sofla aye o de joyoro fa folo o enseignement supérieur atali enseignement supérieur la donc aye bara minun ke abe bo domina aya ke bilan ka ci malien bema ka bla presse kono ka bla réseaux sociaux kan donc akla ministre min ba ke malono o mancha abole kata communication na ayo bara kenen ke aya ka bilan ke ka bla akla malien be akala mais o temenen ko fe ni ko anga don bilan re lantena se ka be fo bi mais bi fe ka dakunya fla fo tele ala min ba ira dro ka fo asira ka bara minke rapidement ni yoro fla la folo e mini c'est-à-dire depuis Mali sigira amba do ka fo sanfé école so la a kalanso ko ka gelen kosebe mais pour que ka se ka san ere ke san normali donc grève ni fait on ka bo akonona na je pense que aller de sera ko bara folo ke san o san avec ka san dafa choy ni san bana
donc baara kura bɛ daminɛ donc o rentrée solennelle a y'o instauré donc baara bɛ kɛ o cadre kɔnɔ donc o kɛra koba ye inscription en ligne k'a fɔ e bɛ Gawo e bɛ Tombouctou e bɛ Kidal f'i ka wuli ka na université la ka n'i tɔgɔ sɛbɛn donc a ye o ko bɔ a la a y'o nɔgɔya ekɔlidenw ma k'a yira k'a fɔ n'i bɛ fɛ dɔrɔn i tɔgɔ ka sɛbɛn donc site dɔ bɛ yen donc k'i to i sigiyɔrɔ la donc i b'o baara n'o fɛnw kɛ mais pour que ka kuma surunya c'est à dire que AEM yɛrɛ n'o ye ekɔlidenw ka kalanso ye olu ko tiɲɛ yɛrɛ la olu mɛna ministre ye la u ma maître Muntaka Tall ɲɔgɔnna ye u ye diplôme yɛrɛ d'a ma o sens la communication fana na fɛn caman kɛra carte de la presse ni fɛn ninnu caman fana bɛ yen mais o fana misaliya surun ye min ye c'est que ORTM musow a bɛ bɔ ministère la don min na u y'a wele k'a fɔ a ye baara min kɛ olu ka yɔrɔ la nin y'a siɲɛ fɔlɔ olu ka ɲɔgɔnna ye donc hakili la olu ye koba ye mɔgɔw bɛ se k'u hakili to commune na. ok ɲɛma sira b'i bolo. ayiwa Fana Tumata an tɛna kɔn e yɛrɛ ɲɛ nka n'i y'a lajɛ gɛlɛyamisɛnnin dɔw bɛ yen sabu an y'a ye k'a fɔ waati dɔ la a kɛra minisiri o b'a jira k'a fɔ a tun bɛ fanga dɛmɛbɔ olu ka tɔn na nka an y'a ye a nana bɔ yalima dakuruɲɛ fila la a bɔli bɛnbaliya de nana n'a bɔra wa. n bɛ fɛ ka hakililajigin fitinin dɔ kɛ gouvernement nali ani taali don i bɛ wele ka na jamana baara la jamana bi mɔgɔ minnu bolo don min na olu de b'i wele donc ni o baara sera dan na ou bien n'u y'a miiri ko ko wɛrɛ bɛ se ka kɛ donc mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na ka n'i remplacer ka fɛn caman kɛ maintenant Muntaka ka bɔli a b'a jateminɛ k'a fɔ a bɛ bɔ wagati min na o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman bɛ jamana kɔnɔ ko caman kɛlen don mais surtout constitution ko tun bɛ yen kosɛbɛ donc je pense que a jateminɛna k'a fɔ gouvernement ka yɛlɛma o wagati la pour que constitution ko min kɛlɛ b'a la ka kɛ donc ka se ka don ba la kosɛbɛ donc o ko kɔnɔna na hakili la jateminɛw kɛra k'a fɔ a bɔra enseignement supérieur la a seko kɛ a nana communication la a seko kɛ donc kun bɛ fɛ ka a sama ka taa n'a ye yɔrɔ min bɛ se k'a bila constitution in défani na kojugu donc a ma o yɛlɛmani faamuya fɔɲɔgɔnko nana o yɔrɔnin na dɔɔni donc o y'a to a y'a sen bɔ gouvernement ko la parce que c'est pas que a bɔra yɛrɛ la complètement mais yɛlɛma min b'a fɛ ka don a kɔnɔ o ma kɛ ale yɛrɛ ka taabolo ye parce que anw yɛrɛ ka parti kun y'a yira k'a fɔ constitution ko in bɛ sen na mais gɛlɛyaw b'a kɔnɔ an ka jɛ k'a dilan fɔlɔ yanni an ka fɔ an b'a diyagoya mɔgɔw kan donc o gɛlɛyaw nana bange nin ko la donc o bɛnna ni ale yɛrɛ taali ye ka bɔ gouvernement la mais taali in dɔrɔn tɛ o parce que n'i y'a dan k'a fɔ ko a bɔra gouvernement la gɛlɛya ni fɛn don o dɔrɔn tɛ parce que pour dire que a ma bila ou bien a ma taa k'a fɔ a ma se ka ko dɔ de kɛ o tɛ a ɲinina k'a fɔ a ka don a ɲinina k'a fɔ a ka don gouvernement min kɔfɛ a bɔlen kɔfɛ a yɛrɛ de y'a yira sisan k'a fɔ ne ye gɛlɛya min ye gouvernement in na ne kun nana ka baara min kɛ ka Mali dɛmɛ ka baara min kɛ n y'a ye ne yɛrɛ fanga ka dɔgɔ o baara la n taara ka se ka yɛlɛmani fɛn don a ko kɔnɔna na parce que ko b'a la ka taa cogo min na tiɲɛni min b'a kɔnɔ ne kelen fanga tɛ se k'a dilan donc n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ aw minnu b'a fɛ n ka don gouvernement na président a n'a ka premier ministre ne sen tɛna ye nin gouvernement ko in na donc a ɲinina o la sisan ko n'i sen tɛna don a la i bɛ se k'i ka parti mɔgɔ dɔ d'a ma a ko n tɛ se ka kuma parti tɔgɔ la a y'a to n ka taa n ka parti ɲininka taara parti la an y'a kuma ni fɛn kɛ an y'a yira k'a fɔ jamana bɛ cogo min na bi gɛlɛya min b'a kɔnɔ ko minnu bɛ yen an tɛ se ka to nin ko in na dɛ anw kɔni ka laɲini ye min ye e kana don wa anw ka mɔgɔ wɛrɛ kana don an k'a lajɛ ko in bɛ se ka dilan cogo min na sisan k'a sɔrɔ gouvernement kɔnɔna tɛ. ayiwa Fana Tumata ɲininkali kunkurunin fanga la bi bi in na n'an ye démocratie lajɛ yɔrɔ fila don fanga sinamatɔn opposition fanga kɛrɛfɛmɔgɔ majorité n'a ma ɲɛ k'i tun bɛ gouvernement na o b'a jira k'a fɔ i bɛ majorité la bɔlen min filɛ nin ye a taara Gwara Dabaw fɛ yan dakuruɲɛ kelen. anw bɛ Gwara da mais anw bɛ jamana fɛ anw bɛ jamana kow la. Gwara Dabaw ka tɔn bɛ aw b'o kɔnɔ wa. an ti o kɔnɔ mais tɔn b'an bolo Gwara Dabaw bɛ se ka don min kɔnɔ majorité mɔgɔw bɛ se ka don min kɔnɔ jamanaden bɛɛ bɛ se ka don min kɔnɔ Danbele yɛrɛ bɛ se ka don min kɔnɔ. o b'a jira ko opposition ka ca aw hakilina la wa. non opposition caya ni a dɔgɔya tɛ jamanajɔ baara siraw de ka ca jamanajɔ baara siraw ka ca mais na anw ye sira min ta o ye k'a fɔ Mali yɛrɛ de tɔɔrɔlen don bi an kana to opposition ni majorité ma
an ka essayer ka Mali bɛɛ fara ɲɔgɔn kan baara ka se ka kɛ o hukumu kɔnɔna na o de nana ni anw ka regroupement UMA in sigili ye. D'accord, an ye faamuyali sɔrɔ o la. Touré, an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛw la aw ka parti ɲɛmaa o ye Maître Muntaka Tall ye a bɔra réseaux sociaux sanfɛ ka an ka président de la République jaabi sabula ka d'a kan président tagalen Segu a ye kuma dɔw fɔ donc aw ka ɲɛmaa yɛlɛla réseaux sociaux sanfɛ a ye a jaabi o ko yɛrɛ kɛra cogo di i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye a ko kɛra cogo di? Ni question in diyara n ye kosɛbɛ. Président de la République yɔrɔ n'i y'a fɔ ten o ye jamana ɲɛmaa de ye o. Oui. Donc ale ni maa si tɛ kelen ye. Oui. Ale kan ka bila bɛɛ sanfɛ. Donc o de bɔra ka taa Segu a taa kun Segu o kun ye jamana ye baara dɔw kɛ o kow kolomu karili la ani baara caman wɛrɛ. Oui. Donc o de sen fɛ donc a ye kuma caman fɔ k'a sɛmɛ Muntaka la. Oui. Kuma minnu n'a cɛ man ɲi kosɛbɛ. Alors an ko jamana kuntigi kuma dɔw bɛ yen olu da man ka don olu la. Ale man ka kɛ mɔgɔ farafaralikɛlaw ye, ale man ka kɛ mɔgɔ dɔgɔyalikɛlaw ye, ale man ka kɛ nɛninikɛla ye. Donc surtout dugu la dugu min ni dugukɔrɔba don, surtout dugu min na ni o ye Muntaka Tall yɛrɛ wolodugu mɔdugu ye, surtout dugu min na hɔrɔnya ani danbeya de bɛ dugu min na. Donc n'i taara kuma fɔ ka se Muntaka ma, surtout ka fɔ i b'a ni mɔgɔ kɔ don ɲɔgɔn na mɔgɔ min y'a balima jɔnjɔn ye parce que a y'a essayer k'a ni Hashim Kumare yɛrɛ kɔ don ɲɔgɔn ma kosɛbɛ. Parce que a ye kuma caman fɔ Hashim ma mais a ma min faamuya k'a fɔ Hashim ni Muntaka ye balima kelenw de ye, u bɛɛ ye Segukaw ye, u bɛɛ bɛ quartier kelen kɔnɔ, u y'u ka denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ même si ni kelen ka kɔrɔ kelen ye mais u bɛ ɲɔgɔn jate i b'a fɔ kɔrɔ ani dɔgɔ. Donc o de la a ye kuma minnu fɔ Muntaka ko tiɲɛ don Ibrahim Boubacar Keita ye ne kɔrɔ ye, tiɲɛ don jamanatigi don, mais n'a fɔra ne faso la nin kuma ka taa fɔ mɔgɔw k'a miiri k'a fɔ nin fɔra ne ma a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye. Mais Touré o yɔrɔ la e dalen b'a la k'a fɔ ko IBK kan bɛ Muntaka Tall yɛrɛ de ma wa? Depuis kuma fɔra fo bi est-ce que IBK ka mɔgɔ kelen bɔlen ye k'a fɔ ko n ko tɛ Muntaka ma? Muntaka ka kuma na a y'a fɔ o. Mɔgɔ i bɛ fili fɛn bɛɛ ma f'i niyɔrɔ kuma. Ni dumuni sigira sisan an bɛɛ bɛ se k'a fɔ nin y'an jɛ ye, nin ye e ta ye, nin ye ne ta ye, mais niyɔrɔ kuma tɛ fila ma. Ni ne ko muso jɛman min sigilen filɛ ɲuman fɛ ou bien n kinin fɛ a y'a fɛn donc e b'a faamuya tout de suite n ko n bɛ mɔgɔ min ma. Donc parce que kuma min fɔra a kuma ye Muntaka ka kuma kɔn. Muntaka ka kuma nana de ka ko tilen k'a yira dɔrɔn k'a fɔ kuma minnu b'a la k'a fɔ ale tɛ o mɔgɔ ye, ale tɛ kɛ o mɔgɔ ye, c'est à dire que ale ni nin ka jɛ ka kɔrɔ nin kumaw yɛrɛ ma k'o ye o dɔrɔn de ye. Ka tilen mɔgɔw kana miiri dɔrɔn k'a fɔ kuma minnu fɔra ka da ale la o ye tiɲɛ ye. Donc o de la a yɛlɛla réseaux sociaux kan ka kuma tilen. Ibrahim Boubacar Keita ka kuma min jɛngɛnna k'a tilen. Donc an ka tɛmɛ ni baara tɔ ye. D'accord. E yɛrɛ en tant que e ye Sinidi membre ya mɔgɔ dɔ ye, Muntaka Tall bɔra ka jaabili min kɛ yalima a décision aw kun sen bɛ a ko la? Parti ko surtout à présent ko c'est-à-dire que a tɛ se ka fɔ fiyewu parti denw kɔ, surtout parti min ye parti démocratique ye i b'a fɔ CNUD. An ye démocratie kɛlɛ kɛ o de la fo bi an bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que an ka se ka to démocratie in kɔnɔ parce que an y'a kɛlɛ kɛ an ye jɔyɔrɔ min k'a la an b'a dɔn donc an tɛ se ka to o démocratie ka ben an ɲɛ na donc n ka parti kɔnɔ o démocratie fana bɛ respecté. N y'a f'i ɲɛna cogo min na kuma in a kɛra jaabi nana sisan de o mais a kɛra une semaine 10 jours 15 jours tile 15 yanni jaabi ni fɛn ninnu ka na parce que parti yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko kuma caman b'a la ka fɔ nin ko la mɔgɔw b'a la k'a fɔ ko Muntaka i taara dɔgɔya yen fɛ Muntaka nin fɔr'i ma an b'a kɛ cogo di est ce que an bɛna nin ko in to yen ka tɛmɛ ten donc a décidera k'a fɔ sisan a ka bɔ bonya ni karama kɔnɔna na ka tiɲɛ yira maliyɛnw na a yira k'a fɔ ale ye hɔrɔn ye a ka sira bɛɛ b'o yira depuis a donna politique la 1990 fo bi a bɛ hɔrɔnya ani danbe de kɔnɔ. N'i y'a jateminɛ mɔgɔw b'a fɔ IBK kan kelentigi IBK b'a ta don min na o y'a sɔrɔ anw ka candidat Maître Muntaka Tall a fɔra a ma ko danbetigi homme de parole. Donc nin fɛn ninnu
an bɛ o cadre kɔnɔna na fɛn fɛn ye danbe ye donc an ka président b'o kɔnɔ fɛn fɛn ye an ka diinɛw bonyani n'o fɛnw ye an ka président b'o kɔnɔ donc n'a fɔra ko nin kuma nasugu bɛ taa f'i ma a bɛ mɔgɔ ɲugu i yɛrɛ la an ko parti kɔnɔ an tɛ jɛn n'o ye il faut que a kuma a ka tilen a tiɲɛ ka fɔ voilà donc o de la jaabi nana an jɛra n'a ye a bɛnna ma. D'accord. Ɲininkali b'e bolo. Ayiwa ɲininkali dɔ bɛna bolo monsieur Touré bi na wulikajɔ caman bɛ ka kɛ tɔnw fɛ ani maa dɔw fɛ minnu ŋaniya k'u sen don jamana ɲɛmaa sugandi la ayiwa aw ka tɔn CND i y'a fɔ cogo min na kabi san 1991 fɔ bi an bɛ mun ta ka ye a bɛ jamana ɲɛmaaya a b'a ɲini ɲinɛ a bɛ o bolo kelen la wa. a b'o o bolo kelen na a bɛ k'o fɛɛrɛ kelen tigɛ a bɛ k'o dabali kelen tigɛ mais n'i b'i fɛ i ka so ɲɛnama jɔ i b'a daminɛ dugumana giriman na donc an bɛ don min na i ko bi an bɛ ka baara kɛ duguma kosɛbɛ walasa don min na n'an ka candidat y'a kun bɔ o k'a sɔrɔ fɛn b'a ko fɛn b'a to donc a bɛ se ka san sɔrɔ kosɛbɛ. nka maa caman y'a daminɛ k'i kun bɔ sabu waati yɛrɛ man ja bilen ko in yɛrɛ tɛ hali kalo 2 bɔ yalima aw ma sumaya kɔfɛ dɔɔni. o de la n y'a fɔ n ko baara de don baara ani kuma tɛ kelen ye baara ani yɛrɛ yira tɛ kelen ye donc an bɛ baara la an bɛ baara la an bɛ ka candidature in préparer an bɛ k'a labɛn ni o de f'i ɲɛna sisan ne yɛrɛ bɔra Segu mara la dɔgɔkun tɛmɛnen na ni Segu cercle bɛɛ kɛ ni délégation ba a délégation kɔnɔnen don n'an ka secrétaire général yɛrɛ parti secrétaire général yɛrɛ ye donc an ye cercle bɛɛ kɛ k'a daminɛ Ɲono Masina Bla San Tomiya Barawuli ani Segu yɛrɛ donc an y'a bɛɛ kɛ o délégation ɲɔgɔnna taara Mali fan bɛɛ fɛ walasa ka halisa k'an ka mɔgɔw minnu b'a fɛ minnu hakili la ni an bɛna kɛ candidat ou bien an tɛna kɛ n'a ye k'u rassurer k'a fɔ an bɛ nalen k'o b'a la ka labɛn donc ka parti yɛrɛ kolo girinya tuguni halisa donc an b'o baaraw la mais peut-être que i m'a ye télé la kosɛbɛ peut-être que i m'a ye journaux la kosɛbɛ mais an b'a la k'an deli don kosɛbɛ. n'i ye jateminɛw kɛ bi politique yɛrɛ taabolo kan an ɲɛ b'a la ko jɛkulu caman b'a la ka dilan tɔn dɔw bɛ yen olu bɛ ka cɛbɔ kɛ nka olu tɔn caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilina kɛ mun ye ko fanga min b'an kunna bi a ka bɔ yen a mana kɛ cogo o cogo a ka bɔ yen hali n'o y'a sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ k'a ɲini ɔ yalima aw ta fan aw bɛ o jɛkulu dɔ kɔrɔ jɛkulu min hamina ko ye fɔlɔ fanga min bɛ yen o ka bɔ yen walima aw kɔni b'a fɛ ka taa fanga ɲini de la a ka danganiya ye min ye ka se ka fanga marada ye. bon fanga min bɛ yen o ka bɔ yen o ye kelen ye mais a bɛ bɔ yen cogo di a bɛ bɔ yen ni fɛɛrɛ jumɛn ye a bɛ bɔ yen ni mɔgɔ jumɛnw ye donc an b'o jɛkulu kɔnɔ n y'o de f'i ɲɛna an ka regroupement o de tɔgɔ ko uni pour le Mali donc maliyɛn bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in jɔ an ka jamana in jɔ donc ani bɛɛ bɛ kuma na o cadre kɔnɔ politique mɔgɔ b'o la société civile b'o la religieux b'o la association b'o la école karamɔgɔw b'o la journaliste b'o la donc maliyɛn fɛn fɛn bɛ yen parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ Mali ka d'u ye u bɛ fɛ k'u sen don Mali baara yɛrɛ la mais n'a fɔra u kana parti politique kɔnɔ u b'a fɔ olu tɛ politique maaw ye donc olu fana ka se ka na an ka jɛ ka baara kɛ parce que a jateminɛ na sisan fana k'a fɔ parti politique dɔrɔn tɛ se ka jamana jɔ il faut que koko min bɛ parti politique ni association cɛ koko min bɛ parti politique ni diinɛmɔgɔw cɛ koko min bɛ parti politique ni société fan tɔw bɛɛ lajɛlen cɛ o koko ka bɔ yen pour que bɛɛ ka jɛ an ka kuma parce que bi i ye min fɔ jamana in a man kɛnɛ donc il faut que fura ka sɔrɔ a la mais anw dalen don a la k'a fɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a fura sɔrɔ opposition kelen tɛ se k'a fura sɔrɔ majorité kelen tɛ se k'a fura sɔrɔ mais an bɛ min kɔni dɔn majorité ye fura fɛn fɛn essayé depuis fanga in dira a ma fo sisan a ma ɲɛ donc il faut que a ka falen donc ni tɔw bɛ fɛn fɛn fana n'an minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que an ka dilan a ka ɲɛ anw b'o disposition de kɔnɔ anw b'o hukumu de kɔnɔna na pour que jamana in a ka wuli k'a jɔ a ka kɛ an sago ye. ɲininkali surumani bɛ ne bolo n'o ka kɛ ni ye Nwara Dabaw ka tɔn lajɛ bi maa caman y'i kanbɔ an n'a ma tɔgɔ fɔ kɛ an y'a ye dɔw wuli ka jɔ camanbaw kɛ ayiwa n'i ye Mali politique ko fana ta k'a lajɛ bi ka maaw sanga ɲɔgɔn ma yalima Muntakatali bɛ yɔrɔ min na bi a jɔse bɛ se ka ngolo fa kosɛbɛ k'i kɔgɔ da mɔgɔ la minnu bɛ yen bi na n'olu ka wulikajɔ barika bɛ ka bonya kosɛbɛ Mali kɔnɔ. bon wulikajɔ barika ka bon wulikajɔ barika ka dɔgɔ est-ce que o tɛ mɔgɔw ka hakilila ye fɔlɔ mɔgɔ minnu bolo démocratie ye mankan ani kuma ye sinon a bɛ décider don min na o don ma se o
wuli ka jɔ ni wote don tɛ kelen e bolo olu tɛ kelen olu kɔni tɛ kelen ye voilà parce que i ye jama bɔ bi sini jama ma taa voter ye n'i y'a jate minɛ fɛn kuma kunkurunin fitinin i bɛ Mali élection faamuya n'i y'a jate Mali élection yɛrɛ ma deli ka se 50% yɛrɛ ma n'a sera a ma a man ca 35%, 40%, 46%. Ça veut dire que 50% yɛrɛ tɛ taa voter. Donc maa min n'i sera k'i jɔyɔrɔ fa o ko la i b'i saraba cɛ dɛ. Donc halisa an kɔni bɛ min na o ye baara ye walasa an ka na fa an yɛrɛ la kojugu parce que n'i far'i yɛrɛ la i bɛ jɔ minnu na olu bɛ se k'i ben dɛ. Donc e t'a dɔn u b'a la ka fɛɛrɛ min tigɛ. Donc an kɔni b'a la k'an ka fɛɛrɛ tigɛ an b'a la k'an labɛn an dalen don an ka cɛbɔ la parce que an b'a dɔn a dɔnni b'a la a se b'a ye a kalan b'a la donc hakili la ni olu farala ɲɔgɔn kan donc mɔgɔw bɛ se ka a juger an y'o de fɔ o a kana kɛ dɔrɔn k'a fɔ wari bɛ n kunna ou bien n ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ n bɛ fanga la donc n bɛ taa mɔgɔw bɔ don o don mais a ka jate minɛ jɔnni bɛ se mun na maliyɛn kan ka miiri o de la sisan jamana in bɛ se ka jɔ cogo di jɔnni bɛ se k'a jɔ o de la Muntaga yɛrɛ y'a fɔ ko bɛɛ ka don scanner politique kɔnɔ o kɔrɔ ko an ka bɛɛ ta k'a lajɛ ka bɛɛ sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ k'i don k'i ko k'i jɛ k'i bɔ sisan e kɔni ni i bɛ se nin na e ta in man ɲi parce que depuis e ye fanga ɲini yɛrɛ daminɛ fɔlɔ fɛn min b'e bolo an t'a dɔn i y'a bɔ yɔrɔ min na e ta in man ɲi parce que depuis fanga dira e ma e ma se ka fosi kɛ e ta in ka ɲi parce que e nani i ye nin ko in labɛn i ye nin ko in labɛn donc ni an sera k'o kɛ an b'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka jamana jɔ mɔgɔ min bɛ se ka jamana bɔ fɛn na a kana kɛ kuma ye ten dɔrɔn an bɛ fili min kɔnɔ kuma de nana n'a ye dɛ girin de nana n'a ye. D'accord an y'o faamuya sisan i bɛ se k'a fɔ ye danfara min bɛ aw ka parti ani parti politique tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Danfara ka ca dɛ parce que o kɔrɔ ko n ka n da don CND yɛrɛ projet de société la fɛn caman. I bɛ se k'i da don damadamani na. mais n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn an ka parti démocratie parti don n ye min f'i ɲɛna o de ye a jɔsen fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que an ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ o de ye démocratie in kana fɛn caman b'o de kɔnɔ donc démocratie in nana donc an bɛ se k'a fɔ o y'anw ka parti fɛnba ye mais an ka parti min ka gɛlɛn aw ma fana ka tɛmɛ o bɛɛ kan an b'a fɔ o ma ko réconciliation c'est-à-dire jamanadenw an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na n'o bɔra yen rassembler an ka fara ɲɔgɔn kan parce que n'i y'a jate minɛ hali démocratie bɛna don min na a nana gɛlɛyaba de kɔnɔ coup d'état kɛra dɔw de la o bɔra yen mais an ko o n'a ta bɛɛ o ma se denkɛrɛfɛlaw parce que ni jamanadenw n'an ma yafa ɲɔgɔn ma ni an ma kɛ kuntilenna kelen ye ni gɛlɛya donna a bɛ jamana de sɔrɔ donc anw ka parti kɔni ani tɔw danfara bɛ se ka kɛ min ye c'est que an bɛ sira tilennen kan an bɛ fɛ jamana in de ka taa ɲɛ parti ko tɛ dɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ parti ko la o caman nana caman taara caman donna fana mais an ko o n'a ta bɛɛ an kana ɲinɛ an yɛrɛ kɔ an kana ɲinɛ Mali kɔ donc Mali de ka gɛlɛn anw ma donc ni maa ma ta ye Mali ko ye o n'anw don mais maintenant ni ta ye yɛrɛ ko ye donc i n'anw ka danfara bɛ k'o ye. D'accord sisan kumakan laban jumɛn b'i bolo walima ɲininkali dɔ b'i bolo Antoine. hali bi n'i kɔni nana anw fɛ yan ɲininkali a tɛ ban n'i y'a lajɛ i ko ko tiɲɛ don wulikajɔ barika ka bon ko nka o ni wote don sugandili don tɛ kelen ye nka yalima tɔn ninnu bɛɛ la an ni mɔgɔ ye bɛnkan kɛ wa k'a fɔ lala ko tɛ ten n'an ta tago filanan na ne ne b'a la i na taa n dɛmɛ walima ayiwa ne b'a la ne na t'i dɛmɛ o bɛnkan tɛw na ni maa cɛ wa. o kumaw caman bɛ sen na mais k'a fɔ tɛgɛnɔ bilala papier la min b'a yira k'a fɔ an ye nin fɔ déjà o kɛra ka ban o ma kɛ parce que n ye min f'i ɲɛna halisa anw bɛ ka taama ka se jamanadenw ma an tɛ fɛ ka datugu n'i taara don fɛn dɔ la sisan k'o datugu i yɛrɛ ɲɛ dɔ b'a fɛ ka na fara i kan o b'a fɔ nin yɔrɔ in ni nin fɛn in o compliqué len don ma ne tɛ se ka taa o yɔrɔ fanfɛla la donc an ma don o cadre kɔnɔna na fɔlɔ mais n ye min f'i ɲɛna n ye regroupement min f'i ɲɛna o ye tɔnba de ye o tɛ parti kelen ye o partiw b'a kɔnɔ partiw bɛ don a kɔnɔ association bɛ don a kɔnɔ donc parti wɛrɛw bɛ yen ou bien ale regroupement wɛrɛw bɛ yen minnu fana bɛ se ka na don o kɔnɔ donc pour que jamana ka jɔ ɲɔgɔn fɛ o de ye UMA ko in ye donc an b'o UMA min kɔnɔna na donc a dayɛlɛlen don bɛɛ ye
mais o fana t'a la k'a bali ani tɔw bɛ kuma na dɛ ani caman bɛ kuma na ani caman bɛ ka ɲɔgɔn ye ne ye min f'i ɲɛna peut-être anw ta a b'a la ka kɛ baara ye a t'a la ka kɛ kuma ye mais an bɛ baara la ani mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn kalama fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa maa kɔni ni ko i ta ye maliko ye an bɛ taa an bɛ maliko ɲɛ yir'i la an b'a kuma da i kɔrɔ an b'i fana lamɛn an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka baara kɛ parce que fanga ɲini dɔrɔn tɛ mali jɔ de don c'est à dire bi i bɛ se ka fanga sɔrɔ mais i tɛ se ka mali jɔ ni ma maliyɛn tɔw fara i kan ni maliyɛn tɔw ma bɛn ni partiw ma fara ɲɔgɔn kan ni silamɛw ma bɛn ni silamɛw ni kerecɛnw m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni filaw ni kadɔw ni bozow ni bamananw ni bɛɛ ma jɛ k'a fɔ an bɛ mali fɛ a tɛ mali jɔ donc an ka na kɛ fanga ɲini dɔrɔn ye an ka fanga ɲini pour que an ka se ka mali jɔ donc an bi o baara de la. D'accord, donc sisan kumakan laban mun b'i bolo ani folikan laban minnu b'i bolo i b'olu kɛ. Kumakan laban yani n k'o kɛ n bɛ fɛ ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ. O diyara n ye. A ye an weleli min kɛ ka na nin plateau kan donc k'a fo k'a waleɲuman dɔn ka foli kɛ halisa jamana ye jamanadenw ye ka foli kɛ halisa CNID denmisɛnninw a maakɔrɔbaw a cɛw a musow ye ka foli kɛ farafinna ye i k'a dɔn an bɛ don min na i ko bi an bɛ min ɲini an ka jamana ye an bɛ min ɲini jamana wɛrɛ ye an bɛ min ɲini diɲɛ ye o ye lafiya ye donc ala ka na ni lafiya ye an ka jamana kɔnɔ ala ka na ni basigi ye an ka jamana kɔnɔ ala ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔ ne hakili la ni o nana siga t'a la hɛrɛ bɛ na donc ala ka hɛrɛ k'an ka jamana kɔnɔ. Amina rabi. Merci beaucoup. Merci i ni ce i ka nali la ala ka hɛrɛ kɛ an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen Antoine merci baara ɲɛna. Ayiwa baara ɲɛna an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. O diyara n ye an bɛ lajɛbaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an ka bi maa welelen ale tun ye Mahamudu Ture il est le président de la jeunesse du parti CNID a bɔra ka kuma minnu fɔ n b'a dɔn aw bɛɛ lajɛlen bɛ na aw ka tɔmɔta tɔmɔ o la an b'a fɔ aw k'an bɛn sini renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan.